Alors, pour voir la vidéo en langue française sur la taille de l'hortensia, suivez du début jusqu'à la 6e minute environ. اللي بده يعرف كيف بيشرح له الهورتنسيا باللغة العربية يتابع من الدقيقة الخامسة ونص تقريبا للآخر. Alors là, la vidéo sur la taille en français, je l'ai perdue. J'ai perdu une partie, l'autre partie je l'ai trouvée. J'ai fouillé dans mon ordinateur, dans mon téléphone, partout, sur mon laptop. Aucun résultat. Je l'ai perdu, je ne sais pas où il est, je l'ai effacé peut-être par erreur. Ben, je vais faire ça maintenant. Je ne vais pas tailler, mais je vais vous montrer juste l'exemple. Pour le paniculata, l'hydrangea paniculata, la taille sera ou à moitié, ou alors vous pouvez ne même pas tailler, la garder, la laisser grandir, elle va pousser jusqu'à 4 mètres. Mais si vous voulez la tailler, alors vous pouvez aller jusqu'à moitié et couper. Je ne vais pas faire ça maintenant, parce que la plante, elle est en fleurs. Et on n'est pas en hiver, on n'est pas à la fin de l'hiver, parce qu'on va le faire à la fin de l'hiver, au tout début du printemps avant le démarrage. Comme ça, et paf. Maintenant, pour l'hydrangea macrophylla, c'est là le plus délicat. Au fait, quand on a une feuille, la tige de l'hydrangea paniculata va fleurir après 2 ans. Ça veut dire, on a une tige comme ça, celle-là, je l'avais taillée du bas, regardez. Ça, je pense que c'est celle que j'ai fait la taille avec, parce qu'il y avait une qui démarrait de la base. Là, voilà, elle a démarré de la base, elle a poussé. Et là, elle a stoppé. Elle n'a pas fait de fleurs, tout simplement parce qu'elle a 1 an. Là, si je viens, je ne vais pas tailler cette année, je vais la laisser comme elle est. Et l'an prochain, elle va me faire la fleur. Maintenant, les tiges qui ont fleuri, ce sont des tiges qui ont 2 ans. Si on prend l'exemple de celui-là. L'exemple, attends, je vais voir. Voilà. Ça, c'était un exemple que j'avais fait. C'était une tige d'1 an qui n'avait pas fleuri. Et là, je l'ai juste taillé un tout petit peu. Et là, maintenant, elle a fleuri sur le vieux bois. Vous avez vu? Une tige florale et une tige florale. Elle a fleuri, elle m'a fait 2 fleurs sur le bois de l'an passé qui a 2 ans. Maintenant, cette année, ou alors je vais prendre une nouvelle. Bon, celle-là. Celle-là, elle a démarré de la base. Maintenant, elle a 2 ans et elle a fleuri. Si je viens comme ça pour m'amuser avec cette tige-là et que je descends jusqu'au fond en bas pour couper, alors l'an prochain, j'aurai pas de fleurs parce que la tige qui va démarrer du bas va pousser, par finir, ne va pas me donner de fleurs, mais une feuille comme celle-là qui va fleurir l'an prochain. Pour que cette tige qui a 2 ans fleurit l'an prochain, ce que je vais faire, je vais juste venir c'est pas maintenant, mais à la sortie de l'hiver, je vais juste venir couper en bas de la fleur. Voilà, juste voilà, ça c'est la fleur. Et là, je vais venir couper juste paf ici. Parce que si je coupe ici, ce sont les bourgeons qui vont se développer sur le bois de 2 ans qui vont me donner les futures fleurs l'an prochain. Donc si je coupe trop bas, j'aurai pas de fleurs. Si je coupe haut, alors j'aurai des fleurs. Là, on va parler maintenant des bois morts. Celle-là, elle a 3 ans. Elle me fait des démarrages qui vont fleurir après 2 ans. Donc en 2022, j'ai dessus des plantes qui vont fleurir cette année. Et j'ai dessus des bois morts qui ont 3 ans. Donc ce qu'il faut faire, tous les bois morts, il faut le couper comme celle-là à la base. Tap, et c'est terminé. Pour nettoyer le camélia, pourquoi je dis à chaque fois le camélia? L'hortensia, je suis en train de faire une vidéo sur le camélia et j'ai toujours le nom en tête. J'ai coupé le bois mort et à côté du bois mort, bon, je vais faire un nettoyage après. À côté du bois mort, on a un démarrage à la base qui va me donner une fleur dans 2 ans. Et là, on a l'hortensia, c'est l'hydrangea macrophylla. Celle-là, elle est de couleur bleue. Donc, j'ai acheté de la terre de bruyère que j'ai mis dans le pot pour garder la couleur bleue. Là, c'est la couleur blanche. Là, c'est la couleur mauve. Sur le mauve, j'ai mis de la terre de bruyère, de celle-là aussi, pour avoir une acidité, pour qu'elle garde un peu sa couleur violette, mauve. Celle-là, elle est rose, donc j'ai pas mis de la terre de bruyère. C'est un terreau universel mélangé avec de la terre de jardin, parce que je m'en fous si elle est rose ou là. Moi, je l'ai acheté rose et je veux qu'elle reste rose. Et j'ai celle-là, ça c'est l'hydrangea paniculata vanille fraise, je pense qu'elle s'appelle, blanc-rose là. C'est une variété française que j'ai achetée de France. Bon, j'ai pas acheté, j'ai dit une connerie. C'est un cadeau offert par ma cousine et son mari.
Et là, l'hydrangea, je veux qu'elle grandisse un tout petit peu là. Je vais faire juste une taille légère. Je ne vais pas trop la tailler. Je veux qu'elle... bon, il y a le figuier que je vais faire dégager parce qu'elle est bourrée de vers. Elle est attaquée par des vers, je ne peux plus la sauver. Donc, je veux que l'hydrangea, je vais le faire grandir. Et elle va me prendre environ 2 mètres. Environ, je ne vais pas la laisser trop petite. Je veux qu'elle se développe vraiment en arbuste. فوالا. مرحبا. اليوم بدي احكي شوي كيف بنشحل الأورتنسيا. هلا الأورتنسيا بتعطينا الوردة على تيج اللي عمرها سنتين. على تيج اللي عمرها سنة ما بتعطينا. مثلا كيف نعرف التيج تبع السنة؟ عنا كتير مثل هيدي مثلا بتفرخنا من الأرض. عندي 1 2 3. عندي على الكل أصلا. عندي وحدة هون بتفرخ من الأرض. عندي وحدة هون. لا هون. هلا في شمس مش كتير مبينين. عندي هول المفرخين من الارض. هول ما حيعطوني ورد هالسنه، حيعطوني ورد سنه الجاي، لانه حيصير هيك. هيدي مثلا مثل هيدي فرخت من الارض سنه الماضي، طلعت وما عطيت ورده، عطتني ورقه. شيء طبيعي لانه هيدي نبته عمرها سنه، هيدي الغصنه عمرها سنه. هلا هيدي السنه الثانيه تعولتها وهلا بدها تعطينا ورده. ما بقصها، ما بستطيع، ما بعمل شيء فيها، لانه هول اللي بدهم يعطوني ورده هالسنه. هلا بدي شحل الورده اللي اعطتني اياها السنه الماضيه مثل هي. عنا هولي مقصوصين، يعني اعطوني ورده. هيدا الهوا كسرها، كانوا كلها ورد، لانه هول الوردات تعولهم بعضهم. وهيون حتى هيدا الهوا كسر الوردات، مش مشكله لانه اصلا بدي شحلها. سوري. هلا اذا جينا على هي مثلا، هيدي كانت في ورده هون قصوها، الورده قصدي انكسرت. اذا جيت انا على التيج اللي عمرها سنتين اللي عطتني ورده وقصيتها باف من تحت على برعم عم بيطلع لي من تحت، ما احلم تعطيني ورده هالسنه، لانه النبته حتبلش من تحت وحتكبر، ما حيكون عندها وقت لتعطيني الورده. اوكي طيب حكفي الفيديو لانه عيطولي. كان عم بحكي عن هيدي، عم بقول اذا جيتوا قصيتوها من تحت ما تحلموا يكون عندكم ورده هالسنه، لانه هيدي الخشبه عمرها سنتين وعطتني. هلا هيدي اللي بدها تعطينا ورد، هيدي هي. حاعملها هون باف قصيتها. حاعمل وحده ثانيه مثل ما قلت لكم. هيدي كيف نعرفهم؟ ببين هيدي عمرها سنه على مش مبينه عندي الشمس بالوجه. انا هون عنا ورقه ومش ورده. هون عنا ورقه ومش ورده. هولي ما بتستعوهم، ما بتعملوا شيء فيهم. هلا هيدي كتير يبست، فبدي ما حتفرخ لي، فاللي بدي اعمله باف بدي اقصها من تحت. هلا ما حتعطيني ورده، حتفرخ لي، حتضلها خضرا، وسنة الجاي هيدي الشتله، هيدي الغصنه حتعطيني ورد. مثلا عندي هيدي حتعطيني الورده. بيجي هولي يابسين، هولي البراعم هون يابسين، بيجي هون على العايشين باف بقصها. خليني افرجيكم على شيء تاني. مثلا مثل هي كان في ورده هون انكسرت بالهواء. ما في مشكله، ما حقص لانه ديجا فرخت هيدي، ما حقصها. هول الاثنين اللي حيعطوني ورد. اذا انا جيت تزكيت وقصيت هول الاثنين اللي هون تحت مثل ما قلت لكم، ما تحلموا يصير عندكم ورد. بعتقد هيدا كل شيء عن الاورتنسيا. حكينا عن كل شيء. هيدي كان في ورده هون، وهيدا برعم طف بقصها. هول كلهم حيعطوني ورد. هلا بدي غير انه عنا التاي تبع الورده، عنا التاي كمان لتنظف النبته. عم نحكي عن البوامور. البوامور هي الغصون الميته. هلا هول كلهم بدي نظفهم بعدين. مثل ما عنا هون شتلي عم تفرخ لي من تحت، يلي حتعطيني الوردتها بعد سنتين، يعني عم نحكي عن 2022 تقريبا، اخر 2022 تقريبا. وعنا على نفس النبته الورده اللي بدها تعطينا هالسنه، وعنا على نفس الورده لانه هيدا عمرها 3 سنين شو اسمه خشب يابس. هلا الخشب اليابس شو بنعمل؟ بنجي لتحت وبنقصها كلها وبنشيلها،
لننظف الوردة بالكامل ونترك لها المجال تفرغ عن جديد. قصينا مثلا هيدي الخشب الميت، وشوفي تحت الخشب الميت شو اسمه، وردة جديدة عم تفرخ مثل هي مثلا. هي قصيتها هون الخشب الميت. عنا وحدة برعم صغير بدها تبلش من الأرض، هيدي حتعطينا وردة تعولتها بعد سنتين مش هلا. هلا هون عنا إيدرانجيا اللي الأورتانسيا هي اللي بنعرفها أورتانسيا، هي اسمها إيدرانجيا ماكروفيلا. هيدي لونها أزرق. هون بالأرض تعولها ما في إلا تير دو برويير. اشتريت تير دو برويير حطيتها كلها بالبو منشان تضلها لونها أزرق، لأنه الأورتانسيا إذا كانت باللون بتير دو برويير يعني تير أسيد بتعطينا لون أزرق. إذا كانت بتير كالكير يعني تير الكالين يعني بيسموها كلسية، أرض كلسية، حتعطيني لونها زهر. هيدي لونها أبيض، هيدي لونها موف، اشتريتها لونها موف. هلا هيدي حطيت شوي تير دو برويير من هيدي لما اشتريتها من هيديكي منشان يضل عندها شوية أسيد بالأرض وضلها محافظة على اللون الموف تاعولها. هلا هيدي زهر، هون ما في ابدا تير دو برويير، هي تيرو يونيفرسال مخلوط مع تراب الجنينه. حتضلها زهر لانه التراب الجنينه عندي كلسيه، ما بيهمني لانه اصلا هي اشتريتها زهر وبدي اياها تبقى زهر. عندنا هيدي الايدرانجيا شو اسمه بانيكولاتا فاني فريز، هيدي فاريتي فرانسيز، هيدي هديه من بنت خالي وجوزها بفرنسا هدوني اياه. هلا انا ما حقصها، بدي شحل بس كم وحده اللي مزعجتني لانه بدي اترك عندي هالتينه ضربها الدود، ما بدي اياه، بدي شيلها من هون. فبدي خليها تكبر لتوصل تقريبا شي مترين، بدي اياها شوي مثل شجره صغيره، فما حقصها، حخليها تكبر لاحصل على النتيجه اللي بدي اياها.